সভারূঢ় মহাভীমা ঘোরদষ্টমসূন্মুখী চতুর্ভুজা মুন্ডমালা ভরা ভয়ঙ্করাং শিবং মুন্ডমালা ধরা দেবী লোড়জিহ্বা দিগম্বরাং এবং সঞ্চিতকারী শ্মশান বাচিনাং। জগজ্জনী মা দক্ষিণাকারী শনিশ্চর দেবতা জগন্নাথ বলভদ্রা সুভদ্রা সুদর্শনী চতুর্ধামূর্তি দেবতা লକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଖଣ୍ଡୁଆରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଏ ଆଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଦିନ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ଆମର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖ 2024 ମସିହା, ବିଛା 22 ଦିନ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଷଷ୍ଠୀ, ଶନିବାର। ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ସକାଳ 11ଟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହାପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଭୋଗ ହେବ। ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଧନିଷ୍ଠା, କୁମ୍ଭ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅହରାତ୍ର 60 ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ସକାଳ 11ଟା 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ମନା, ଖାଇଲେ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଏହାପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ତାଳ ଖାଇବା ମନା, ଖାଇଲେ ଦେହରେ ରୋଗ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନେବା କେମିତି କଟିବ 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସକାଳ 11ଟା 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଟ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଘାଟ ତିଥିର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମନରେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ। ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥଳର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ଚଣ୍ଡୀ। ବୃଷ ରାଶି। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାଟ ବାର ଯୋଗୁଁ ଘାଟ ବାରର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ 100% ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଅଟକିଥିବା କାମ, ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ମନରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଚାଲି ଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାର୍ଜିତ ଓ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋହିଣୀ ବୃଷ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ମା ଗାୟତ୍ରୀ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଘାଟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ
मान सम्मान हानि, मानसिक दुश्चिंता, परिवार में मनमालिन्य एवं निजर प्रिय बंधु किंबा पुरातन बंधुओं सह विवाद किंबा तांकठारु अपमान मिल पारे। मन अस्थिर, विषादग्रस्त, चापग्रस्त रहिबो एवं परिवार वयोज्येष्ठ व्यक्ति स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव। उन्नतिमूलक कर्म प्रतिबंधक और धार्मिक कर्म विघ्न देखादेव। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन में मांदावस्था लगी रहिबो आर्थिक स्थिति प्रभावित हेबो। अपमान, अपजस, अपनिंदा मिलिबो एवं परिवार में अशांतिर वातावरण रहिबो। कर्म विफलता एवं सहकर्मींकर उपहासर पात्र हेबे। जो मानकर मृगशिरा मिथुन सेमाने सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग मेरून, संख्या 4, आराधना प्रभु भगवान विष्णु। कर्कट राशि, अष्टम चंद्र शनिवार एवं घाट तिथि जोगु वाद विवाद, स्वास्थ्य, उच्चस्थान आरोहण, गैस इलेक्ट्रिक द्रव्य व्यवहार एवं आर्थिक कारोबार एवं जानवाहन आरोहण काल में सतर्कता अवलंबन करेंगे। धन क्षति, मानसिक अस्थिरता, परिवार मनमालिन्य एवं शारीरिक पीड़ा भोगे। मूल्यवान पदार्थ नष्ट किंबा हजि जापे एवं आर्थिक ठकामी पड़ पारती। चाली चलन व्यवहार कथबार्ता विवाद्य हेब एवं निजर लोक मैंने शत्रुता आचरण करेंगे। मनरे अस्थिरता, परिवार मनमालिन्य एवं शारीरिक पीड़ा भोगे। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन में आय ठारू व्यय 2 गुण अधिक हेब एवं आर्थिक स्थिति बिगड़ी जीव। कर्म विफलता, कर्म प्रति अनाग्रह एवं समस्त कर्म बाधा विघ्न लगी रहिबो। जो मानकर पुष्या कर्कट सेमाने सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग धला, संख्या 1, आराधना भगवान शिव। सिंह राशि, सप्तम चंद्र घाट बार जोगु समस्त कर्म शुभफल मिलने मन में अस्थिरता भाव प्रकाश पाइब। मानसिक पारिवारिक शांति एवं दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसिब। आमोद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह एवं परिवार प्रति अधिक दुर्बलता प्रकाश पाइब। परिवार समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझापड़ा एवं परिवार में स्वर्गीय सुख अनुभूत हेब। परिचित महिला साहाय्य सहयोग एवं धन मिल। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन में आय उत्तम हेब। कर्म सफलता और महिला सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। जो मानकर पूर्वा फाल्गुनी सिंह सेमाने उपकृत हेबे। शुभ रंग गोलापी, संख्या 6, आराधना प्रभु श्री जगन्नाथ। कन्या राशि, षष्ठ चंद्र घाट बार जोगु घाट बार प्रभाव रहिबो नाही। रोग, ऋण, दुख, शोक, क्लेश, मानसिक अवसादरू सामयिक मुक्ति मिल। शत्रु माने मित्रतार हाथ बढ़ाइबे एवं आपणक वक्तव्य सम्मोहनर शक्ति रहिबो। परोपकार, समाज सेवा एवं धार्मिक कर्म अधिक आग्रह रहिबो। वाणिज्य, व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम हेब एवं नूतन व्यवसाय पाई चुक्तिबद्ध हेबे। कर्म सफलता, सहकर्मी सहयोग एवं कर्मस्थानर समस्त बाधा विघ्न प्रतिबंधक दूर हेब। जो मानकर हस्ता कन्या सेमाने उपकृत हेबे। शुभ रंग सबुज, संख्या 12, आराधना माँ छिन्नमस्ता। तुला राशि, पंचम चंद्र शनिवार जोगु जश, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं जनसंपर्क वृद्धि पाइब। कौन वैवाहिक कर्म जोगदेवे किंबा पुत्र, कन्या, भातृ, भग्नी वैवाहिक कर्म आयोजन करेंगे।
विद्या बुद्धि ज्ञान गारिमा प्रत्युत्पन्न मति दूरदृष्टि धीशक्ति और स्मरण शक्तिर विकास घटिब एवं संतान मानकर शिक्षा दीक्षा चाली चलन व्यवहार कथबार्ता और कर्म को नहीं गर्व अनुभव करेंगे। पितामाता कृपा और पैतृक संपत्ति को नहीं बदर समाधान हो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय मध्यम हेब। कर्म आशा ठारू अधिक सफलता उच्च सम्मान उच्च पदवी और समस्त सहयोग प्राप्त करेंगे। जो मानकर स्वाति और विशाखा तुला से उपकृत हेबे। शुभ रंग नील संख्या 2 आराधना माँ कमला। बिछा राशि चतुर्थ चंद्र शनिवार जो स्वजन विवाद परिवार मतांतर जानवाहन में खर्चांत आर्थिक क्षति आर्थिक ठकामी पड़ पारती। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त एवं परिवार में अशांतिर वातावरण रहिब। मूल्यवान पदार्थ नष्ट किंबा हजि जाए किंबा आर्थिक ठकामी पड़ पारती। अन्य ठारू आनिथिबा धन फेरेबारे असमर्थ हेबे एवं अन्य को देइथिबा धन पाइबारे विफल हेबे। वाणिज्य व्यवसाय रे क्षति एवं परिवहन व्यवसाय रे विपर्यय घटिब। कर्म रे विफलता सहकर्मी विरोध और पदस्थ अधिकारी रोषर शिकार हेबे। जो मानकर अनुराधा बिच्छा से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग लाल संख्या 3 आराधना माँ चंडी। धनु राशि तृतीय चंद्र जो तृतीय चंद्र मंगल नक्षत्र भोग होतिबारु धन संपद प्राचुर्य प्रतिपत्ति बुद्धि पाइब। मनरे उत्साह उद्दीपना परिवार रे सुख शांति स्वजन रे सुसंपर्क पड़ोशी साहाय्य सहयोग एवं भातृ भगिनींकर प्रति स्नेह श्रद्धा आंतरिकता अधिक रहिब। मनरे दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मविश्वास और मनोबल दृढ़ हेब। सुखबर सुसंवाद मिलिब एवं समस्त कर्म सुचिंतित पदक्षेप नेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम हेब। कर्म रे सफलता और समस्त कर्म आपणकर कर्मकुशलता कर्म तत्परता कार्य दक्षता और समयानुवर्तिता प्रकाश पाइब। जो मानकर पूर्वसारा धनु से सुफल पाइबे। शुभ रंग हलदिया संख्या 5 आराधना प्रभु श्री जगन्नाथ। मकर राशि द्वितीय चंद्र जो द्वितीय चंद्र शनिवार षष्ठी तिथि जो धन प्रति मनरे अहेतुक दुर्बलता प्रकाश पाइब एवं धन और आय जेते अधिक मिले मनरे आत्मसंतोष आत्मतृप्ति मिल ना। धन और आय अधिक मिलवाई अधिक प्राप्त करने नूतन कला कौशल आपणाइबे। आयर मार्ग अति उत्तम रहिबो एवं विशेष सूत्रु धन प्राप्ति हेब। हृत धन बकेया धन और अन्य को देइथिबा धन फेरी पाइबे एवं आर्थिक स्थिति उत्तम अवस्था आसिबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय उत्तम हेब। कर्म रे सफलता मिलिले मनरे आत्मसंतोष और आत्मतृप्ति मिल ना। जो मानकर श्रवणाम कर से उपकृत हेबे। शुभ रंग बैगणी संख्या 11 आराधना माँ दुर्गा। कुंभ राशि श्री चंद्र शनिवार जो धन मान सम्मान स्वजन सुसंपर्क परिवार सुख शांति लक्ष्मीकर कृपा एवं सुखाद्य सुवचन प्राप्ति हेब। आमोद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह रहिब एवं परिवार समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझाणा रहिब। मनरे प्रसन्नता परिवार सुख शांति चालीचलन संयमता वचन मधुरता एवं समस्तंकर स्नेह श्रद्धा और प्रशंसार पात्र हेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय जहाँ हेले मनरे आत्मसंतोष और आत्मतृप्ति रहिब। कर्म
ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତବିଶା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧୂସର, ସଂଖ୍ୟା 6, ଆରାଧନା ମା କାଳୀ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଅପବ୍ୟୟ, ଅପବାଦ, ଅପଯଶରେ ଶିକାର ହେବେ। ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟୟ 25 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା ଓ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ମନ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ର ମୀନ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 5, ଆରାଧନା ମା ତାରା। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଋଷ୍ୟାଦି କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଋଷ୍ୟାଦିଟି ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶନିଶ୍ଚର ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ କାଶ୍ୟପ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଃ ଅଦ୍ୟ ଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ଶନିଶ୍ଚର ଦେବତା ସୁପ୍ରୀତୟେ। ଶନିଶ୍ଚର ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର 178 ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ ବିନିଯୋଗ। ଏଉଠିକି ଥରେ ଋଷ୍ୟାଦିଟି କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଐଂ ହିଂ ଶ୍ରୀଂ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ସକାଳେ 108 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 108 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।